Siyempre, sir, dahil kasi siyempre naman editing niyo tapos first baby. Kaya pa din sa'yo ko nele. Hindi alang-alang linito na yun siya. Sita, ang kaloryo, tator na hindi ito magbibisina. Hindi may aki alya kasi takorde ko na nadetro. So, donde kita ahora, taman boarding house lang, el man maritable. Kasi live-in partner, mientras el marido, una construction worker mga katropa. So, el sitwasyon mga katropa ahora, na donde kita. Si tamira ustedes mga katropa, semihante na ako sa kita ya si ayer, ya si kita anunsya na social media para ver puede ayuda el magabuen samaritano. Esta sitwasyon ahora taki también otro niño bata 7 months old and 7 days mga katropa kita necesita el ayuda sa mga tiempo como una na gusto ka dito nombre Mary Joy kilaya de bien duele perde anak and then habla kita primerisa. Sir, dahil kasi siyempre naman editing niyo tapos first baby. Kaya pa din sa'yo ko nele. Hindi alang-alang linito na yun siya. Sita, ang kaloryo, tator na hindi ito magbibisina. Hindi may aki alya kasi takorde ko na nadetro bariga kabar. Siti sa nilang mga leerian sina kabar pwede ka namun. Pero este dito yung baby y alcanza pa este 7 días. Yes, sir. Okay, Ele, sir. Taminya, Ele. Aquí a ustedes. No, Hospital pa. Sir, alegre kami kasi habla din yung marido. Yan lang, may doktor akin na ma-process yan daw kami sa kami indigent ng barangay kasi takaya grande din yung anak. Ano sa'yo na senior, naman sunod-sunuran niya kasi tire yung agwanta. Ate siya sa leele kumigos na harap. Nagpayo ko na lapid abra sa niagwan ka man lang ko nila nuhay kasi na-incubator ele. Tapos yung naka-admit namin yung discharge kumigo din biyernes ng kabarara. Yung pwede man na-devolve na kasi pero na mayabida. Ahora el problema di aton ya sabi kita necesita ustedes ayuda financial, viorial kay nagat ustedes donde saka bastante kay dito yung marido construction, eto housewife bentar kilalang ustedes casa este tiempo dali contigo la oportunidad para apela con el público con aquellos mga buen samaritano kintawi ka natin para pidi ayuda maskin de 1 peso kantidad lang man na pwede sila alkansa. Go ahead ma'am. Kailan mga buong korason, maskin para na din yung anak lang, maskin pang burial lang disur, maskin kwanta lang, pwede kami ko nila entero bonamente, maskin para ko nila lang yung tapidi, maskin kwanta sa lang lang. Kung na di aton mga opisyal na siyudad de Zamboanga, mga konsehal di aton tamira ka naton sa mga tiempo ko sa dito apelo Mismo lang sir, maskin kwanto para na din yung anak lang mga yung tapidi. Hindi man yung atrak ako na style, sinuyo ko sa tasinti. Kaya lang mang kami. Pero arahin agad kaya kasi nisisit agad kami sa mas para na din yung anak lang para gusto entero. Pero kami ko nirebonamente, pwede kami ko nirebonamente. Alam mo lang yung kapiti. Buenas tardes mga katropa di aton no sa mga tiempo nakikita aura ko na pamilya Gabuya junto con el nana del niño si Mama Mary Joy ay ma-turn over kita el ayuda estaba ng mga buen samaritano mga katropa di aton. So si acorda ustedes na mas temprano and then antes siya man live kita ki kay uno del mga pamilya ke tanis ta sila el ayuda para na financial burial mga katropa. So el diat mga buen samaritano ya extend de ayuda rindi kita milas de gracias kung Mama Dory Peras y también con Mama Aiza Jane Awo mga katropa. So sa mga tiempo ay
dali kita, no? El kantidad na ya pwede kita crispy ayuda mga katropa, idali kita mga katropa diaton. So ma'am, taki el ayuda, no? Staba na diaton mga uban Samaritano na i-extend sila el ayuda y condolencia con ustedes, no dito yung anak. So mantener over contigo la cantidad de 4,000 pesos. 1, 2, 3, 4. Okay ma'am, kung sa ito pwede habla con el magabon Samaritano, no? Ya extende sila el ayuda con los otros, mas modo grande ayuda ese para con los otros. Ma'am, ay si Jane Amo, Ma'am Dory Perez, gracias que de ustedes ayuda, nasa de ustedes siya dali na, pero corazón de ustedes siya dali para naging mi anak, papunta kami te para naging Shibuya, gracias que por ustedes. Ma'am, como tía, ¿no? El tía del marido de Ma'am Meridoy. Tiene mga buen Samaritano, él ya extende ayuda, ¿no? Para con el dito yung apuya, benekay. So, cosa tú pwede hablar también, ma'am? Pwede lang kami nyo. Gracias por el mga kanya pwede ayuda ko na rin na po. Este ba apo, después de, ya nasi con ella, pwede tú kanila mira este, sigitas? No, ay araw lang. Si tiene tu mensaje con el dito yung apo, para con el dila mayores ko sa dito yung mensahe, ma'am. Mensahe lang din nyo ka na dinarap po nun. Doon naman to lugar, lang sabi niyo ka na ba lugar ya to. Ayuda lang tungkol dito tatay nana, numatudeha kanila. Cosa de grande amor como un tía na sobrino di tuyo ya perde. Si Bibo Ele, cosa mensaje tu tiene para con Ele? Si Bibo ko ito, bien alegre po at iya. Si Bibo ito po. Ito at ang first sobrino din niya. Kaya duray na tiyo ito, para kung tiyo ko kaya. Di mi vida y hindi tu cansa. Ayuda conmigo y soportar. Es tú el razón, por eso queré yo vivir. Más que en tormento, procura yo investir. Más en bien duele ya, procura aguantar. Kay sabi hindi tu ay dejar. Tú el razón, por eso yo vivo pa. Tapi di lang iyo era hindi tu cambiar. No sabe pakilaya si ito ay dejar. Premio Teresa era todo gente ta ayudar. Ta ayudar. Y no man miedo